Na birthday di ay midiri sa akong bayaw kay birthday man good sa iyang anak. Unya isabit na lang pod di ay nakutong pag live nako ganina ila idol tirada. Mangayo lang ko og pasaylo nga wala nako natagad dayon ang mga nagsendog mga star kay kabalo. Baya ko nga mga star sender bayato ni idol tirada nga nagsend pod og star sa ako. Tirada nato karon kay murag medyo dagom man ang panahon. Na di ay ko diri sa balay sa akong ugangan na birthday mi sa anak sa akong bayaw. Palahi sa tagtapik karon mga paps. Naulaw man gud ko ganina ambot unsay poy masulod sa akong hunahuna nganong nag-live man pod ko. Lami man gud kaayo sa feeling na makita nimo ang imong idol nga vlogger sa personal. Pasensya na kaayo ninyo mga ma'am sir. Wala man gud kaayo ko naanad og live. Sukad pagsugod pa nako aning vlog. Lahira man gud sa video lang nga i-upload kay pwede pa nimo ma-edit ug unsay imong istorya kay sa live man gud. Dili na nimo mausab og unsay mo gawas sa imong baba mao na jud na. Basin masipya ta pa maipit noon ta og diri na lang ko magpasalamat ninyong tanan mga ma'am sir sa mga nag-send og star og sa mga nag-comment og nag-share. Daghan kaayong salamat ninyong tanan ug daghan pod kaayong pasalamat ni Idol Tirada og sa iyang asawa. Sa pag-abi-abi sa ako bisan karon lang mi nagkita sukad pero gi-welcome gihapon ko niya. Bali okasyon raman pod to ako nga mo hapit good. Kay gikan pod ko sa buhangin na alang ko giadto importante. Maong paguli. Nako, nabasahan man nako diha sa diversion road nga crossing padulong Shrine Hill at bang naa may nakabutang na pangalan na crossing Barangay Langub. Unya sige bayakog tan-aw sa mga vlog ni Idol Tirada kay followers bayako niya. Unya usahay ginamention bayan niya nga taga Barangay Langub daw siya. Syempre wala nako nagduha-duha og adto kay tag sarabaya ko kaanhi aning Davao. Nagpabaga lang jud kog adto kalit sa ilaha wala man ang hid. Pero ni saad ko nga mo balik ko pohon magsugba-sugba mi didto. Maayo na lang mamit po nako uban vlogger nga silingan rapod ni Idol. Lain pay ato mga paps. Gipasilip jud ko sa sweldo ni Idol kada bulan ba. Lupig pa may sweldo sa mga maestra ug uban pang trabahante sa gobyerno. Laliman ka $2,000 kapin ang iyang masweldo. Wala pay labot sa sweldo sa star. Mobulan man siya 100,000 kapin. Tinuod jud di ito iyang ingon sa iyang vlog. Nga gibiyaan niya iyang trabaho sa construction kay nagpokus na lang siya sa vlogging kay dako man di ay. Ang kwarta diri basta magkugi lang jud kag sigig upload kada adlaw. Ang tambag lang jud ni Idol nga ayaw lang jud daw napansinan ng mga kaila parente amigo nga wala nagsuporta nimo kay kana sila dili man na sila gusto na mo asenso ka. Maong padayon lang jud kay sa kadaghang tao sa kalibutan ug sige nimo og vlog mo abot ra jud. Ang panahon nga naay mga tao naganahan og mo suporta nimo bisan dili nimo kaila. Pero og sige ra kag upload og mga video unya wala gihapon. Kay ampo sa Ginoo, wala lang gihapon ka. Kay imong naa sa hunahuna kwarta raman. Dapat lingaw-lingaw lang ayaw hunahunaa ang kwarta. Kay magunsa man ang kwarta ug masakiton na ka. Bitaw guys, pahuman naman ning video pero dili ko magdahom nga naay daghan mananawa ni. Pero bahala na basta importante makakaon lang ta diri. Kini man gong pag-vlog mga paps. Dili man ni ingon na palami ay taggiluto diri. Bisan pag nagsugbara kag potot diri. Ang importante raman jud sa mag-vlog kalabi na og voice over ra imong gamit. Kinahanglan sa gulan jud nimo og mga mahinungdanon nga istorya. Kanang naay unod ba? Sure jud ko nga na ay mo tanawan na, abi ninyo dali ra mag-vlog mga paps dili uy. Samot nag-ultimo ra ka ay na, lang jud patuga-tuga. Okay lang og sikat na kadaan kay naay mananaw pero parihas na ko nga ultimo ra pod. Aw magantosoy maong maning kamot tag-upload lang jud kada adlaw. Dili maningon nun nga kinahanglan mo sikat ta aning social media. Ang importante makasweldo lang ta. Unya mo ingon pod ng uban nga makasweldo lagi og monetize na ka. Unya ikaw pod nga nagtanaw nga nagsugod pod og vlog. Unsaon pod nimo pag monetize og perte pod nimong tapulana?